बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुल्क फारूकी के, आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। बहराम गोर के चरवाहे से सबक लीजिए। आइए सुनते हैं। आजकल पाकिस्तान की सियासत एक अजीब सूरत हाल से दो चार है। यानी अवाम में मुख्तलिफ वज़रा के दरमियान बाहिमी तनाज़े का तासुर पाया जाता है। हालांकि इसकी तरदीद भी रस्मी तौर पर की जा चुकी है, लेकिन अवाम के जहनों से यह तासुर ज़ायल नहीं हो रहा है। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी की फेहरिस्त में एहतसाब कमीशन के चेयरमैन के ईमा पर बाज लोगों के नाम शामिल होने और वजीर दाखिला के हुक्म पर इनमें से बाज नाम खारिज होने से इस तासुर को तक़वियत मिलती जा रही है। निज़ामुल मुल्क तूसी 11वीं सदी ईस्वी में फारस के सल्जूकी हुक्मरानों अल्परसलान और उसके बेटे मलिक शाह सल्जूकी का वजीर आज़म, वो आला पाए का मुदब्बिर और मुंतजिम था और तदब्बुर हुकूमत पर एक किताब का मुसन्निफ भी। 1092 ईस्वी में हसन सब्बा के दहशतगर्द गिरोह ने निज़ामुल मुल्क को कत्ल कर दिया, जबकि उसकी उम्र 89 साल थी। निज़ामुल मुल्क की किताब सियासतनामा में एक वाक़या बड़ा अजीब व गरीब लिखा है, जिसे मैं इस कॉलम की तमहीदी सत्रों के सियाक़ो सबाक़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हुक्मरानों का एक काम ये भी है कि वो किस्सा हाय पारीना को भी गाहे बगाहे पढ़ते रहें और देखते रहें कि कभी उनके साथ बहराम गोर वाला मामला ना हो जाए। फारस के सासानी खानदान का 14वां बादशाह बहराम पंजुम सैर और शिकार का बड़ा शौकीन था। वो गोर नामी एक जानवर से जंगली गधा समझ लीजिए कि शिकार का बतौर खास शैदाई था। इसी बिना पर उसे बहराम गोर के लक़ब से याद किया जाता है। एक गोर ही की झपट में आकर वो 489 ईस्वी में यानी कोई निज़ामुल मुल्क से 600 साल पहले हलाक हुआ। चूंकि बहराम गोर का वक्त ज्यादातर शिकार के सिलसिले में जंगलों में गुजरता था, लिहाजा नज़्म हुकूमत का काम उसने अपने एक वजीर, गालिबन खिरदबंद नाम था उसके सुपुर्द कर रखा था। जब खिरदबंद स्याह सफेद का मालिक बन गया तो उसने जरूरत से ज्यादा हाथ पांव फैलाए। उसने अपने एक हम मर्तबा वजीर गालिबन खिरदबंद सानी नाम था से इस तरह साजबाज की कि बादशाह की गैर मौजूदगी में, चूंकि अब हम दोनों ही को अमूर सुल्तानत की देखभाल करनी है, लिहाजा जरूरी यह है कि हम में से कोई सख्ती और कोई नरमी से काम ले, वरना सारी जिम्मेदारी अगर एक ही आदमी पर आन पड़ेगी तो हुकूमत का रोब दबदबा खत्म हो जाएगा। चुनांचे आइंदा से आप सख्ती से काम लीजिएगा और मुजरिमों को सख्त सजाएं दीजिएगा। मैं नरमी से काम लूंगा और जहां मुनासिब होगा सजाओं में तखफीफ या माफी की मंजूरी दूंगा। इस तरह हुकूमत का काम चलने लगा। खिरदबंद सानी मुल्क के बड़े बड़े लोगों को बात पे बात पर कत्ल, उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजाएं सुनाने लगा और दूसरी तरफ इतने ही भारी नजराने लेकर खिरदबंद अव्वल ने उन्हें माफ करने का सिलसिला शुरू किया। कुछ ही दिनों के बाद मुल्क में ऐसी अफरा तफरी मची कि तमाम रोसा और जोमा मुल्क छोड़कर भाग गए। इन दिनों गालिबन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का तरीक़ाकार राइज नहीं था। इस सूरत हाल से दुश्मन के एक बादशाह ने फायदा उठाना चाहा और बहराम की मुमलिकत पर हमला करने के लिए फौज इकट्ठी करने लगा। शतोबद यह खबर बहराम के मुल्क में भी फैल गई और खुद बहराम के कानों तक भी पहुंची। वो शिकार वगैरह छोड़कर फौरी तौर पर दारुल वापस आया और अपने दिफाई इंतजाम का जायजा लेने शुरू किया। अब वो जिस अमीर वजीर को भी बुलाता तो पता चलता वो कई साल पहले मुल्क छोड़कर फला मुल्क में सुकूनत अख्तियार कर चुका है। आखिर बड़ी बेजारी और मायूसी के आलम में एक रोज बहराम गोर सादा लिबास में टहलता हुआ शहर से बाहर निकल गया, जहां उसने एक चरवाहे को इस तौर भेड़े चराते देखा कि एक तरफ एक फांसी गड़ी हुई थी जिस पर एक तरोमन कुत्ते की लाश लटकी हुई थी। बहराम को ये मंजर देखकर तैज्जुब हुआ और उसने चरवाहे से पूछा कि इस रफीक ने ऐसा क्या तासुर किया कि उसे ऐसी भयानक सजा दी। चरवाहे ने कहा, इस साजिशी और दगाबाज ने तो ऐसी हरकत की है कि अगर इसे 10 बार भी फांसी दी जाए तो कम है। ये कुत्ता मेरे यहाँ बचपन से पला हुआ था और इंतहाई चौकसी की पहरेदारी करता था। मुझे इस पर इतना एतबार था कि मैं भेड़ों को इसके सुपुर्द करके खुद शहर चला जाता। जब शाम होती तो ये भेड़ों को इकट्ठा करके उन्हें बाड़े में पहुंचाता, जहां मेरे मुलाजिम बाड़े का फाटक बंद कर देते।
کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنے کام کے سلسلے میں کئی کئی دن شہر میں ٹھہر جاتا۔ حسب معمول ملازم صبح کو باڑے کا پھاٹک کھول دیتے، یہ کتا بھیڑوں کو چراگاہ میں لے آتا، بھیڑیں ادھر ادھر چلتی رہتی اور یہ ان کی نگرانی کرتا۔ ابھی کچھ دن ہوئے کہ میں نے محسوس کیا کہ میری بھیڑوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری سمجھ میں اس کا کوئی سبب نہیں آیا۔ آخر مجھے اس کتے پر شبہ ہوا۔ پرسوں میں بھیڑوں کو اور اس کتے کو لے کر چراگاہ میں آیا اور بھیڑوں کو کتے کی نگرانی میں چھوڑ کر خود شہر کا بہانہ کر کے یہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دور جا کر میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور میدان کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے والے ٹیلے کے پیچھے سے ایک مادہ بھیڑیا نمودار ہوئی۔ وہ میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ اس نابکار کتے نے بلا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ بدکاری کی اور پھر ایک طرف ہٹ کر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ مادہ بھیڑیے نے ایک موٹی تازی بھیڑ پر حملہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اسے چیر پھاڑ ڈالا اور کچھ حصہ وہیں کھا کر بقیہ بھیڑ کی لاش اٹھائی اور چلی گئی۔ ایسی حالت میں اس ذلیل کتے کو اس سے کم میں کیا سزا دے سکتا تھا؟ یہ عجیب و غریب قصہ سن کر بہرام گور کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس نے سوچا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی وفادار ساتھی ایسا ہی تو نہیں کر رہا ہے۔ چونکہ اس نے اپنا اقتدار خردمند کو سونپ رکھا تھا، لہذا قدرتی طور پر اسے سب سے پہلے اسی پر شبہ ہوا۔ محل واپس آ کر اس نے خردمند کو اس کے عہدے سے معزول کر کے زیر حراست لیا اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ کسی کو بھی کسی سے کوئی شکایت ہو تو وہ بلا خوف و خطر میرے سامنے آئے اور اپنی شکایت بیان کرے، اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ اس عام اعلان کے علاوہ اس نے ملک چھوڑ کر چلے جانے والے وفادار عمرا کو فردن فردن معافی تلافی کے خطوط لکھے اور انہیں واپس آنے کی دعوت دی۔ کچھ ہی دنوں بعد خدمت اور ان کے چند دوسرے ذمہ دار افسروں کے خلاف شکایتوں کے انبار لگ گئے۔ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اکٹھے ہونے لگے۔ بہرام نے پورا انصاف کیا، مظلوموں کو معاوضے دلوائے اور ان کی دلجوئی کی اور دشمن سے مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ خردمند کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے نام دشمن کے لکھے ہوئے خطوط وہاں سے ملے۔ ان خطوط سے ہی یہ معلوم ہوا کہ خود اسی نے یہ لکھ کر دشمن کو حملے پر اکسایا تھا کہ بہرام سیر و شکار اور کھیل تماشے میں مشغول ہے، لہذا اس کی حکومت ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ آخر بہرام کی بروقت کارروائیوں سے حالات سدھر گئے اور دشمن بھی اپنے خول میں سمٹ گیا اور خردمند کو وما علینا الا البلاغ۔ کالم آپ نے سنا شامل فاروقی صاحب کا، جو 8 فروری 1998 کو شائع ہوا تھا، اور اس کالم کا عنوان تھا بہرام گور کے چرواہے سے سبق لیجیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔